여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리 요한복음을 공부를 해왔습니다. Hemos estudiado el libro de San Juan 요한복음이 전체적으로 이제 우리가 요구하는 것은 y lo que en general el libro de San Juan nos enseña es 인간의 생각과 예수님의 생각은 전혀 달랐습니다. que los pensamientos de los hombres son totalmente distintos a los pensamientos de Jesús. 인간은 인간의 생각을 가지고 있고 El hombre vive con sus propios pensamientos 예수님은 예수님의 생각을 가지고 계십니다. y Jesús tiene sus propios pensamientos. 그래서 우리가 예수님을 만나면서 Es por eso que al momento de encontrarnos con Jesús, 인간하고 다른 예수님의 세계를 맛볼 수가 있었습니다. podemos probar el mundo de Jesús, un mundo distinto al del hombre. 근데 이제 문제가 뭐냐 하면은 Pero el problema es, 우리가 옳으냐 예수님이 옳으냐 ¿quién está en lo correcto, Cristo o nosotros? 생각할 필요가 없지요. Ni siquiera habría la necesidad de preguntarnos. 옳지요. Por supuesto que Jesús. 그런 게 뭐가 있어 아무것도 없. ¿Qué cosa puede ser cierto en nosotros? Nada. 예수님의 말씀을 우리 마음에 받아들였을 때 En el momento en el que aceptamos la palabra de Jesús en el corazón, 우리 가진 전에 그 마음에서 예수님 마음이 우리 속에 어떻게 역사하냐 그게 이제 가장 중요한 이야기입니다. lo más importante es saber cómo es que el corazón del Señor trabaja en nosotros. 이제 우리가 요한복음 전부 하는 이야기가 그것입니다. Eso es lo que en general el libro de Juan nos enseña. 우리가 이런 얘기를 이번에 많이 했는데 Hemos hablado de esta parte en muchas 갈릴리 가나 oportunidades. 온잔치에 포도주가 모자랐습니다. En las bodas de Caná de Galilea faltó el vino, 예수님 어머니 마리아는 예수를 잘 알고 계셨기 때문에 ya que la madre de Jesús conocía muy bien a Jesús. 하인들에게 한마디 이야기를 했습니다. Le dijo a los que servían, 너희 무슨 말씀을 하시든지 haced todo lo que os dijere 대로 해라. este hombre. 너희들 지금 네 생각 가지고 지금까지 살아왔어. Hasta el día de hoy ustedes han vivido siguiendo sus propios 생각을 pensamientos. 예수님 말씀 받아들이면 돼. Tiren sus pensamientos y solo acepten la palabra de Jesús. 예수님이 우리 속에 살아있는 조건은 단 하나 그것이야. Esa es la única condición que Dios pide para que Jesús trabaje en nosotros. 하인들은 마리아의 음성을 들었습니다. Los que servían escucharon la voz de María. 그분이 뭐라고 말씀 우리 그대로 하면 돼. Ella dijo que hiciéramos todo lo que nos dijere. 뭐라고 말씀하실까? Pero ¿qué es lo que nos 뭐 pedirán? 생각할 필요가 없어. No había necesidad de pensarlo. 하면 되니까. Solo debían hacerlo. 아주 단순했어. Era muy simple. 항아리에 물을 채우라. Llenad estas tinajas de agua. 그때 수도가 있는 건 아니었을 En 거고. aquel entonces no había agua potable. 집에 샘물 갖다 부었는지 몰라. Tal vez fueron al pozo del vecino a tomar agua. 어쨌든 항아리에 물을 가득 부었어. De todas formas llenaron las tinajas de agua hasta arriba. Y luego él les dijo, 이젠 떠서 연회장에 갖다 줘라. sacad ahora y llevadlo al maestresala. 내가 가지고 있는 모든 생각을 지우고 En el momento en el que yo borro todos mis pensamientos, 예수의 말씀으로 나를 이끌어간다면 y si la palabra de Jesús es la única que me dirige, 물 떠다 연회를 갖다 주면 되는 거야. simplemente debo tomar las tinajas de agua y llevarlo al maestresala. 근데 만일에 그 예수님 말씀 내가 받아들이지 않을 때 Pero en el caso de que yo no aceptara la palabra de Jesús, 굉장히 복잡해지는 거야. sería muy complicado. 어떡하지? ¿Cómo podemos hacer? 줄까? ¿Lo llevamos? 물 떠다 주면 안 되는데 No es correcto llevarle agua. 또 요거도 뭐 어떡하지? ¿Qué tal si el maestresala nos maldice por esto? 지는 거야. Y se vuelve muy complicado. 이제 마리아가 한 이야기를 이 하인들은 기억했어요. Pero los sirvientes recordaron la palabra de María. 뭐라든지 그대로 하라고 그랬으니까 Haced todo lo que os dijere, nos dijo. 떠다 주자. Vamos a llevarle el agua. 분명히 예수님 물을 떠다가 주라 그랬지. Jesús nos dijo que lleváramos estas tinajas de agua al 그럼 maestresala. 그대로만 하면 되겠네. Entonces vamos y hagamos lo que nos dice. 근데 그게 내 생각, 사람들의 생각에는 Pero si mantuviera sus propios pensamientos, 연애자에게 포도주를 갖다 줘 물을 떠다부터 매를 맞으면 어떡하지? se empieza a preocupar de que al llevarle el agua lo manden a golpear. 예수의 말씀 그대로 받아들이면 문제가 안 되는. Solo debería aceptar la palabra de Jesús y no sería un problema. 그 말씀 받아들이지 않으면 모든 게 문제로 Pero en el momento en el que no acepta la palabra de Jesús, todo se vuelve un problema. 말아야지. ¿Se lo llevo o no? 이제 오늘날 이 시대에 사는 모든 기독교인이라고 하는 사람들이 이런 문제는 단 하나입니다. Todos los que se hacen llamar cristianos de esta era tienen un mismo problema. 우리가 어느 교회든지 간에 십자가를 달아놓습니다. Sin importar cuál fuese la iglesia, tienen colgado una cruz allí. 뭘 의미합니까? ¿Esto qué representa? 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽었다는. Que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. 그럼 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨어. Si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, 십자가에 예수님 피 흘리고 못 박혀 죽으신 것은 우리의 모든 죄를 대신해 죽으셨다.
El hecho de que Jesús muriera en la cruz derramando su sangre significa que Él murió por nuestros pecados. 그러면 여러분 그게 사실이라면 Si esto fuera la verdad, 예수 십자가에 못 박혀 죽으실 때 al morir Jesús en la cruz, 죄를 위해 죽으셨기 때문에 ya que Él murió por los pecados, 내 죄가 씻어진 게 la 확실하다. única verdad sería que Jesús redimió mis pecados, 난 죄인이 아니다. que yo no soy pecador, 그러졌다. que fui lavado. 죄를 많이 지었지만 Por más que cometí muchos pecados, 예수님의 피가 내 죄를 다 씻었다. la sangre de Jesús redimió todos mis pecados. 예수님의 말씀을 그대로 받아들이려 하면 Si aceptáramos la palabra de Jesús tal cual, 아주 단순해집니다. nos volvemos personas muy sencillas. 예수의 말씀 받아들이지 않으려고 하면 Pero si nos esforzamos por no recibir la palabra de Jesús, nos volvemos muy complicados. 8년 되면 일어나 잘 들고 걸어가라. Le dijo al paralítico de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. 하나도 어렵지 않아. No es nada complicado. 일어나 자리를 들고 걸어가니 Al levantarse, tomar su lecho y caminar, 다 되는 거예요. todo era posible. 걸어가게 되고 Podía caminar. 얼마나 행복했을까. Cuán feliz habrá sido esa persona. 걸어가면서 Y mientras caminaba, 내가 뭘 imaginaba, 하는 거야? ¿qué es lo que estoy 내가 haciendo? 걷고 있잖아. Estoy caminando. 이게 아니지. No es un sueño, ¿verdad? 꿈이 아니야. Este no es un sueño, es real. 내가 지금 걷고 있네. Estoy caminando 예수 ahora. 말씀 듣는 것밖에 없네. Yo solo escuché la palabra de Jesús. Y sucedió algo asombroso. 저 뭐야 주의죠. 아직인데 왜 걸어가? La gente decía, ¿por qué caminas? Es día de reposo. 시끄러. 나 지금 걷고 있어. Silencio, guarda silencio, yo estoy caminando ahora. Jesús me ordenó que caminara. 사람이 그때부터 놀라워졌어. Desde ese momento sucedió algo asombroso. 걷기 시작했고 Empezó a caminar, 몸이 다 나아버렸어. su cuerpo sanó por completo. 직장도 얻고 Pudo conseguir trabajo, 돈을 벌었고 pudo ganar dinero, 아파트도 사고 comprar un departamento, 또 예쁜 아이 만나 결혼하고 pudo conocer a una hermosa mujer y casarse con ella, tuvo hijos e hijas. 나는 돌잔치 나가자. Y celebremos el primer año de nuestro hijo. 예수님의 말씀 한마디 들어와서 Cuando una sola palabra de Jesús entró en su corazón, 예수의 말씀을 받아들 길을 걸어가기 시작했어. por la fuerza de la palabra de Jesús comenzó a caminar. 그게 38년 동안 누워있던 상태하고 너무너무 다른 삶을 바꾼 거예요. Vemos que su vida es transformada totalmente de cuando vivió por 38 años como paralítico. 예수의 말씀을 들을 때는 Cuando escuchamos la palabra de Jesús, 책임을 나에게 no hay 돌려. necesidad de que nosotros nos hagamos responsables. 안 돼도 예수님 책임. Cristo es quien se hace responsable. Él es el único 죄 responsable. 사함을 받았느니라. Tus pecados han sido perdonados. 그럼 내가 죄 사함 받았구나. Ah, entonces yo fui redimido de mis 그게 pecados. 있는 거예요. Esa es la forma de creer. 성경 내 죄가 사해졌다면 Si la Biblia dice que fui perdonado de mis pecados, 그냥 믿으면 되는. solo debo creer en la palabra. 이제 우리는 복잡하게 사단에 속아서 Pero somos tan complicados que nos dejamos engañar por Satanás. 그들은 믿는 게 내 생각을 보태서 문제가 Y en vez de escuchar la palabra tal cual, mezclamos con nuestro pensamiento y se vuelve un problema. 1962년도에 처음으로 예수의 피가 내 죄를 사한 거라. Por primera vez en el año 1962 supe que la sangre de Jesús redimió mis pecados. 교회를 다녔습니다. Yo ya asistía a la iglesia desde niño, 그래서 제 시대 때는 굉장히 어려운 시절이라서 pero el tiempo en el que yo vivía eran tiempos muy difíciles. 처음 어릴 때는 많이 굶었습니다. Cuando era niño, a menudo pasaba hambre. 제가 키가 많이 적어졌습니다. Es por eso que no pude crecer lo suficiente. 다 큰데 나하고 동생만 키가 적어. Aunque otros eran altos, yo y mi hermano éramos pequeños de 주님 estatura. 앞에 감사한 것은 Pero algo del cual me siento muy agradecido con el Señor 어느 es, 날 교회를 다닌 늘 죄인이었어. yo siempre asistí a la iglesia, pero era pecador, 왜냐하면 내가 죄를 지었으니까 죄인이다. 그 단순한 생각만 가. ya que pensaba que por cometer pecados yo era pecador. 예수님이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesús murió en la cruz por mis pecados, 내가 죄인인 나에게 pero yo, siendo pecador, 십자가를 연결시키며 cuando soy conectado con la cruz, 죄인이 맞지만 aunque es correcto que soy pecador, 피 흘려 못 박혀 죽으셨어. ya que Jesús murió por mis pecados derramando su sangre, 내 죄가 사해진 거야. mis pecados han sido redimidos. 아주 단순한 이야기입니다. Era algo sumamente sencillo, 하나도 어렵지. no era nada complejo. 내 죄를 위해 죽으셨는데 Jesús murió en la cruz para redimir mis pecados. 십자가에 못 박혀 죽으신 내가 죄인이라고 한다면 Si yo siguiera diciendo que soy pecador a pesar de que Jesús murió en la cruz, 십자가에서 실패했다는 이야기밖에 안 돼요. eso querría decir que Jesús fracasó en la cruz. 여러분 38년 된 병자 예수 일어나 잘 들고 걸어가라고 했을 때 Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, 속에 복잡한 생각을 따라가면 si aquel hombre hubiera seguido sus complejos pensamientos, 내가 그걸 원래 그렇게 했었는데 안 됐어. yo me esforcé anteriormente pero no pude 어떻게 levantarme. 걸어가 말도 안 돼. Es absurdo lo que me está diciendo.
끌어가 Yo no soy capaz de caminar. 이 생각 속에 머무르면 Si se hubiera quedado en esos pensamientos, 그냥 못 걸어가 병자로 있는 거예요. habría quedado paralítico de por vida. 예수님이 걸어가라고 하시. Jesús me dijo que caminara. 그러면 내가 걸어가면 되겠고 Entonces solo debo caminar. 그게 다예요. Eso fue todo. 근데 그 내 속에 사단이 많은 생각을 넣어서 Pero en aquel cerebro Satanás coloca muchos 걸어가라 pensamientos 하는데 y le dice que camine Jesús, 걸어가면 안 될 것 같은 생각을 집어. pero le hace creer que no será capaz de caminar. 자, 내 죄를 사했다고 하셨는데 Por más que Jesús dice que redimió los pecados en la 죄를 cruz, 많이 지어서 내 죄가 남아있는 것 같은 그런 생각을 넣어요. pero ya que cometimos muchos pecados, Satanás nos hace creer que aún tenemos pecado. 그 예수님의 말씀 그대로 받아들인 사람은 Pero las personas que aceptaron la palabra de Jesús tal cual, 일어나 자리들 걸어갔어요. se levantaron, tomaron sus lechos y caminaron. 그러나 자기 생각 속에 머무는 사람들 Pero aquellos que viven dentro de sus propios 자기 pensamientos, 생각, 내 생각과 달라서 ya que sus pensamientos son diferentes a los pensamientos de Jesús, 예수님은 일어나 자리를 들고 걸어가라고 했는데 por más que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, 자기는 못 걸어갈 것 같아요. sienten que no van a poder caminar. 걸어갈 수가 없는 거예요. Son incapaces de caminar por eso. 어떻게 했습니까? ¿Qué es lo que podrán hacer? 걸어가야 하는데 Yo debo caminar. 걸었으면 Me 좋겠네. gustaría caminar. 걸어봐서 얼마나 좋을 ¿Cuánto me gustaría poder caminar también? 하면서 Mientras piensan de esa 걸어가지 forma, 못하는 거예요. son incapaces de caminar. 근데 이 병자는 그렇지는 않았어요. Pero este hombre no fue igual. 못 걸어갈 분명히 알지만 Aunque sabía que él no podía caminar. 예수님이 걸어가라면 난 걸어간다. Si Jesús me dice que camine, entonces caminaré. 병자 걷기 시작했어요. Y empezó a caminar. 내가 걷고 있네. Mira, estoy caminando. 예수님 말씀대로 되는 거예요. La palabra de Jesús se cumple. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Por más que desde niño yo asistía a la iglesia, 목사님도 죄인이라고 하셨고 mi pastor decía que era pecador. 부모님도 죄인이라고 하셨고 El anciano también decía que era pecador. 교인도 죄인이었어요. Todos los miembros eran pecadores. 매일매일 죄를 용서해달라고 기도. Diario oraba para pedir perdón por mis pecados. 그렇지만 그 십자가의 피가 내 죄를 다 사한 걸 믿지를 못했어요. Fui incapaz de creer que la sangre de la cruz redimió todos mis pecados. 내게 제가 특별한 한 날이 왔어요. Pero un día especial llegó a mi vida. 12년 10월 Un 7 de octubre de 1962. 나도 내 죄를 다 고백하고 용서해달라고 기도. Aquel día también confesé mis pecados y pedí perdón por mis 내가 pecados. 기도하고 일어났을 때 Cuando terminé de orar y me levanté de mi lugar, 예수님 내 죄를 위해 죽으셨으면 si Jesús murió por mis 내가 pecados, 씻어진 것이다. mis pecados han sido redimidos. 생각 하나가 들어왔어. Esa idea entró en mí. 너무 놀라웠어. Me quedé asombrado. 38년 되며 자기가 도저히 걸을 수 없는 사람인데 예수님 말 따라 걸어가는 걸어졌고 El paralítico de 38 años, por más que era incapaz de caminar, cuando la palabra de Jesús entró en él, pudo caminar. 소경이 Y el hombre ciego, 예수님 말씀을 따라 신랑 모세 눈이 깨어 씻어졌어. cuando el hombre ciego escuchó a Jesús y fue y se lavó los ojos, volvió viendo. 나사로가 예수 나사에 나오라니까 그 말씀 살아나왔어. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro revivió de la muerte. 예수님은 우리 인간이 아닙니다. Jesús no es hombre como nosotros. 하나님이십니다. Él es Dios. 우리 볼 때 불가능하지만 Por más que parezca imposible, 예수님의 말씀대로 되어지지 않는 게 아무. no hay nada que no se cumpla conforme a la palabra de Jesús. 있어라 빛이 있어. Él dijo, sea la luz y fue la luz. 잔잔하나 잔잔했어. Él ordenó a los vientos que se calmaran y se calmaron. Lázaro, ven fuera. 그 나사로가 나왔어. Y Lázaro volvió de la muerte. 나로 걸어가려면 걸어가야 하고. Si Jesús dice que caminemos, caminamos. 예수님이 십자가에 우리 죄를 위해 죽어서 우리 죄가 사해졌다고 기록되어 있는. Aunque la Biblia dice que Jesús redimió nuestros pecados. 예수님의 십자가 피로 내 죄가 사해졌다는 분이 예수님인데 Si Jesús es quien dice que en la cruz Él redimió nuestros pecados, 그럼 내 죄가 사해진 게 맞아요. entonces es verdad que el pecado ha sido redimido, sin importar nuestro propio criterio. 내 생각을 믿는 게 아니라 No se trata de creer en nuestro propio pensamiento, 하나님의 말씀을 믿는. sino de creer en la palabra de Dios. 너무 놀라웠어. Es muy asombroso. 그날 이후로 저는 삶이 달라지기 시작했어요. Desde aquel día mi vida comenzó a cambiar. 저녁만 먹으면 Cada vez que cenaba, 동네 친구들 모여서 me reunía con mis amigos por la noche 깨까지 놀다가 y hasta muy tarde jugaba con ellos. 밤도 아주 깊은 밤이 되면 Y muy tarde por la noche 가수원에 사과 따먹고 iba a los sembradíos a robar manzanas y frutas ajenas. 나 그리 안 가게 해달 기도를 했는데 Yo le pedí a Dios en oración para que no me dejara vivir así, 먹고 나가면 먼저 그 자리에 가. pero sin darme cuenta ya estaba con ellos allí. 그날 달라졌어요. Pero aquel día fue distinto. 내가 죄가 사해졌다. Mis pecados han sido redimidos. 나 이제 죄인이 아니다. Yo ya no soy pecador. 내 죄를 씻었다.
Jesús redimió con su sangre mis 그 pecados. 사실을 믿음으로 받아들인 것밖에. Lo único que hice fue aceptar aquella verdad por la fe. 분명히 나는 죄를 많이 지고 죄가 많지만 Ciertamente yo había cometido muchos pecados, era pecador. 여기 뭐라고 말하냐면 Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자들. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 날 보고 너 의롭다고 그래. Dios decía que yo era justificado. 무신데 ¿Quién es Él? 하나님이신. Es Dios. 그분이 의롭다 하면 Si Él me dice que soy justificado, 의로운 거. yo soy justificado. 그래서 여러분 그 말씀을 마음의 믿음으로 받으리겠다. Y así acepté aquella verdad por la fe en mi corazón. 예수님이 일어나 자리 들고 걸어가라고 했을 때 Cuando Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda, 자리를 들고 걸어가면 걸어갈 줄 믿습니다 하면서 누워있는 것하고 está la persona que responde, sí, yo creo en ti, pero se mantiene acostado. 내가 어떻게 걸어가 난 못 걸어가 Y la persona que dice, yo, ¿cómo voy a caminar? Yo no puedo 저분의 caminar. 말씀을 따라 걸어보자. Sin embargo, voy a escuchar la palabra de aquel hombre. 베드로가 고기를 잡았어요. Pedro fue a pescar. 밤새도록 그물을 던졌어요. Toda la noche echó la red, 잡지 못했습니다. pero no pudo pescar ni uno solo. 새벽에 예수님이 오셨습니다. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció 근데 그물을 내려 고기를 y les 잡아. ordenó, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 베드로는 갈릴리 바다에 잔뼈가 굵었는데 Pedro era un hombre experimentado en la pesca en el mar de Galilea. 너무 잘 알았어요. Él conocía muy bien acerca de la 그가 pesca. 말씀했어요. Sin embargo, Pedro dijo, 주여 우리가 밤이 맞도록 수고를 하여서 얻은 것이 없지만 Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. 말씀에 의하여 그물을 내리다 하고 그물을 Mas en tu palabra echaré la red, y echó Pedro la red. 고기를 너무 많이 잡은 Aquel día atraparon una gran cantidad de 내 peces. 생각을 따라 그물을 던진 것하고 El tirar la red siguiendo su propio 하나님의 pensamiento 말씀을 따라 그물을 내리고 다른 거. es muy diferente al tirar la red, escuchando la palabra de Dios. 내 생각을 따라 어렵다는 것하고 El creer que soy justificado creyendo mis 하나님의 propios 말씀을 pensamientos. 믿고 어렵다는 건 다른 거예요. Y el creer que soy justificado mediante la palabra de Jesús es muy diferente. 가치가 전혀 없지만 Aunque en mí no hay método para ser justificado, 하나님의 말씀은 pero la palabra de Jesús 예수님의 십자가 피로 내 죄가 씻어졌다고 했습니다. dice que mediante la sangre de Jesús en la cruz mis pecados fueron redimidos. 그 사실을 마음의 믿음으로 받은. Por la fe yo acepté esta verdad en mi corazón. 신앙이라는 건 내가 열심히 기도하는 것도 아니고 La vida espiritual no se trata de orar arduamente. 그것만 하는 것도 중요하지만 Claro, es importante ofrendar. 이웃을 돌봐주는 것도 중요하고 También es importante ayudar al prójimo. 복음을 전하는 것도 중요합니다. Y también es importante anunciar el Evangelio. 가장 중요한 건 뭐냐면 Pero lo más importante es 예수님의 말씀을 믿는 것. creer en la palabra de Jesús. 물론 내 생각은 하나님의 말씀과 다르고 Claro que mi forma de pensar es diferente a la forma de pensar de 하나님 Jesús. 생각과 다르기 때문에 Y es diferente a la forma de pensar de 내 Dios. 마음이 잘 맞지 않습니다. Por más que no estoy de acuerdo con su voluntad. 하지만 Sin embargo, 내 생각을 믿지 아니하고 dejando de creer en mi propio 하나님의 pensamiento, 말씀을 믿는 것입니다. se trata de creer en la palabra de 내가 Dios. 볼 땐 도저히 못 걸어가지만 Aunque ante mi punto de vista yo no puedo caminar. 예수님이 걸어가라면 걸어가야 합니다. Si Cristo me dice que camine, entonces debo caminar. 내가 볼 땐 더러운 죄인이지만 Aunque yo soy un hombre sucio pecador. 예수님 보실 때 일어나 저 의롭다 하면 의로운 거. Pero si Jesús dice que yo soy justificado, yo soy 내가 justificado. 죄가 많지만 Aunque tengo muchos pecados. 예수님이 씻었다면 씻어진 거. Si Jesús dice que los lavó, entonces fui lavado. 결론적인 것은 En conclusión, 내 생각을 따르느냐 ¿voy a seguir mi propio pensamiento 예수님의 말씀을 믿느냐. o voy a creer en la palabra de Jesús? Esa es la 내가 conclusión. 아무리 많아도 Por más que yo tenga muchos pecados, 예수님이 씻어졌다면 씻은 게 맞고 pero si Jesús dice que fueron lavados, entonces fueron lavados. 내가 아무리 정결에 살아도 Por más que viviese una vida muy pura, 죄인이라면 죄인. si Jesús dice que soy pecador, soy 다 pecador. 죄인이었어. Todos éramos pecadores, 예수님의 피로 말미암아 pero mediante la sangre de Jesús, 우리를 보고 의롭다고 그래. Él nos llamó justificados. 그러면 Entonces, somos justificados, 거룩한 것이. somos 자 santificados. 이제 마지막 이야기하고 싶은 게 뭐? El último punto del cual les quiero hablar es 모든 뭘로 결정이 나느냐면은 cómo se deciden todas estas cosas al final. 나의 생각이냐 예수의 말씀이냐 ¿Voy a seguir mis propios pensamientos o la palabra de Jesús? 그걸로 모든 게 결정이 나. Bajo este criterio se decide todo.
내 생각이 따라가면, 내 생각을 따라가면 Si sigo mis propios pensamientos, 망하는 겁니다. caemos en la ruina. 뭘 어떠하든지 간에 Pero sin importar lo que yo piense, 예수의 말씀 그대로 믿음을 받아들일 때 그때 cuando acepto por la fe toda la palabra de Jesús tal cual, 놀라운 은혜와 능력이 나타나. es en ese momento que la gracia y el poder de Jesús se 성경은 manifiesta. 전부 다 그렇게. Todo en la Biblia se decide de esta forma. 우리가 하나님의 말씀 따라 우리 생각에 맞지 않습니다. Al seguir la palabra de Dios, vemos que esta va en contra de 우리 nosotros. 생각과 상관은 예수의 말씀을 믿는. Sin importar nuestra forma de pensar, se trata de aceptar la palabra de Jesús. 당시에 En el tiempo del gran diluvio, 아무리 죄를 많이 지었어. no importó cuántos pecados hayamos cometido. 방주 안에 들어가는 다 살았어. Mientras estaban dentro del arca, podían 그러나 vivir. 자기 아무리 착해도 방주 밖에 다 물에 빠져주고. Pero por más que fuera una buena persona, si estaban fuera del arca, morían. 6월절 날 En el día de la 아무리 Pascua, 죄가 많아도 no importó cuántos pecados haya cometido. 주와 인방에 Mientras que sus dinteles y los marcos de su puerta 피를 칠하면 그런 삶. estuviesen pintados con sangre, ellos vivían. 아무리 착해도 피가 칠해지지 아니하면 Por más que fuesen buenas personas, si no estaban pintados con sangre, 사람은 멸망을. aquella persona perecía. 이제 모든 것이 내가 보기에 어떠하냐가 아니고 La decisión final no proviene de nuestro propio criterio. 다버려 하나님 말씀하고 내 생각 같으냐 아니야 그게 문제. El problema es que nosotros queremos ver si la palabra de Dios es semejante a nuestra forma de pensar. 성경을 통해서 Pero mediante la 내가 Biblia, 죄를 지었고 descubrí que cometí pecado 죄를 지어 죄인이라고 알았어. y descubrí que soy pecador. 계속해 성경에 읽어 내려가는 동안에 Pero al leer la Biblia más adelante, 성경 수없이 많은 곳에 en muchas partes de la Biblia, 나를 의롭다고 말했습니다. me llama justificado, 거룩하다고 me llama santificado, 말했습니다. me dice que fui limpiado. 깨끗하고 의롭고 거룩한 것. Por lo tanto, yo soy justificado, santificado y soy limpio. 성경이 말하는 그것입니다. Eso es lo que la Biblia nos 마지막에 enseña. 우리가 내 생각을 따라가느냐 하나님 말씀을 따라가느냐. Por último, lo más importante es, ¿vamos a seguir nuestros propios pensamientos o la palabra de la Biblia? 참된 신앙이란 것은 La verdadera vida espiritual 내 es 생각을 다 버리고 tirar todos nuestros pensamientos 말씀을 따르는 것만. y seguir únicamente la palabra de Dios, 우리의 죄를 지었기 때문에 ya que nosotros cometimos pecados. 죄인입니다. Somos pecadores. 우리가 죄인이지만 Aunque somos pecadores, 하나님의 의롭다면 의롭. si Dios dice que somos justificados, lo somos. 예수님 씻어졌다면 씻어지네. Si Jesús dice que fuimos lavados, fuimos lavados. 하나님은 거룩. Si Él nos llama santificados, lo somos. 성경을 읽었어요. Al leer la Biblia, 나 같은 더러운 죄인이 descubrí que una persona sucia como yo, 예수님의 피로 말미암아 mediante la sangre de Jesucristo, 보다 더 희게 씻어졌다고 성경이. fui lavado más que la blanca nieve. 지금까지 했던 내 모든 생각을 버리고 Así tirando todos mis pensamientos, 모든 죄가 씻어졌다는 예수님 말씀을 믿었어. al creer que Jesús redimió todos mis pecados, 그때부터 예수님 내 안에 살아 일하기 시작했어. desde aquel día Jesús vivió en mí y empezó a 저는 trabajar. 내가 늘 예수 믿어 죄인이라고 생각해. Antes yo siempre viví creyendo que era pecador, 그날부터 저는 죄인이 아니라고 했어요. pero desde aquel día dejé de decir que yo era pecador. 죄를 지었고 악을 행한 사실이지만 Es cierto que yo cometí pecado y era vil, 예수님이 피 흘리고 죽어진 내 죄를 산 건 사실이었어. pero también era verdad que Jesús murió en la cruz y redimió mis pecados. 게 사실. Jesús lavó mis pecados, esa era la 내 verdad. 생각을 믿지 않았어. Yo dejé de creer en mi 하나님의 pensamiento, 말씀을 믿었어. creí en la palabra de 그리고 Dios 나는 의롭다고 말했어. y dije que era 마사 justificado. 날로 비웃었어요. Mucha gente se burló de mí. 어떻게 의로워? ¿Cómo tú puedes ser justificado? ¿Tú no has cometido pecado? 지었어. Sí, yo cometí pecado. Pero ¿cómo puedes ser justificado? 맞아, 내가 난 죄인인 줄 알아. Sí, yo creí que era pecador. 성경에 보니까 Pero la Biblia dice 예수님 날 의롭다고 그랬어. que yo fui justificado por Jesús. 예수님이 하나님이 나를 의롭다고 하죠. Dios dice que yo soy justificado. 예레미야 31장 34절에 En Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice, 내가 그들의 죄악을 사하고 porque perdonaré la maldad de ellos 그 죄를 기억지 아니할. y nunca más me acordaré de sus pecados. 하나님 다시는 내 죄를 기억지 않는다. Jesús dijo que nunca más se acordará de mis pecados. Jesús dijo que redimió mis pecados. 아무 소리 하지 마. Ya no me digas nada. 난 어느 소리도 듣지 않고 Yo no te voy a escuchar. 하나님의 말씀만 믿어. Solo voy a creer en la palabra de Jesús. 내 생각도 안 믿고 Yo no creo en mis propios 하나님 pensamientos. 말도 안 믿고 No creo en la palabra de mi pastor. 하나님 말씀만 믿어. Solo voy a creer en la palabra de Dios. 내 생각엔 죄인이야. 죄가 있기. Según mi forma de pensar, yo soy pecador porque tengo pecado. Pero la Biblia, 하나님이 의롭다고 하셨다. Dios dijo que yo soy justificado.
mediante la sangre de Jesús. 그날부터 Desde aquel día, 내 생각을 따르지 아니하고 dejé de seguir mis pensamientos 하나님의 말씀을 따랐어. y comencé a seguir la palabra de Dios, 하나님께서 의롭다고 했기 때문에 ya que Dios dijo que yo soy justificado. 딱 Yo soy justo. 이렇게 말을 했어. Y eso fue lo que comencé a testificar. 로마 3장은 그를 나한테 자세히 설명. Romanos capítulo 3 describe muy bien esta parte. 3절에 모든 사람이 죄를 범하였어. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron 하나님 영광이 이르지 못하다. y están destituidos de la gloria de Dios. 24절에 보면 Y en el verso 24 dice, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo 그 Jesús. 사실을 믿었습니다. Yo creí en aquella verdad. 왜? ¿Por qué? 하나님 말씀이기 때문에. Porque es la palabra de Dios. 하나님이 의롭다고 했어요. Pues Dios dijo que yo soy justificado. 4장 25절에 Y en Romanos capítulo 4 versículo 25, 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어짐이 되고 Jesús fue entregado por nuestras transgresiones 우리를 의롭다 하심을 위하여 다시 살아나셨어요. y resucitado para nuestra justificación. 예수의 사람 우리를 의롭다 하기 위해 살아났다는 거예요. Y resucitó para nuestra justificación. 내가 네 죄를 사했어. Yo redimí tus pecados. 졌어. Yo lavé tus pecados. 의로워. Tú eres justo. 예수 그렇게 말씀. Esas fueron las palabras de Jesús. 예수 부활에 바른 내 못자 손에 못자국을 봐라. Mira las heridas de los clavos en mis manos. 옆구리 창자국을 봐라. Mira la herida de la lanza a mi costado. 죄 때문에 형벌을 받은 거. Todos estos castigos los recibí por 내 tu 손에 pecado. 못자국이 네 죄를 사했다는 증거야. Esta herida es prueba de que yo te redimí de tus pecados. 죄 벌 받은 증거. Estas heridas son la prueba del castigo que recibí por tus pecados. 거룩해. Tú eres santificado. Tú eres justificado. 여러분 참 안타깝게도 Algo muy triste es 사람이 사단에 속아서 que mucha gente engañados por Satanás, 나에 못 박혀 죽었지만 aunque Jesús murió por sus pecados, 죄인이라고 하는 사람들이 많습니다. muchos dicen que son pecadores. 만일 예수님 십자가에 못 박혀 죽었는데 우리가 죄인이면 Si Jesús murió crucificado y nosotros fuéramos aún pecadores, entonces Jesús habría fracasado. 말씀드리지만 Se los vuelvo a decir, 예수님 실패하지 않으시. Jesús no fracasó. 내 죄와 Mis pecados, 여러분의 죄를 el pecado de cada uno de ustedes. 지게 씻었다고 성경. La Biblia menciona que los lavó como la blanca nieve. 딴거 믿지 말고 Dejen de creer en otras 하나님의 cosas. 말씀을 믿읍시다. Crean en la palabra de Dios. 말씀을 믿음으로 말미암아 Mediante la fe en la palabra, 죄가 영원히 씻어진 것. nuestros pecados fueron lavados para siempre. 여러 곳에 말했습니다. Muchas partes de la Biblia lo comprueban. 사야 44장 22절. En Isaías 44:22 dice, 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 yo deshice como una nube tus rebeliones 내 죄를 안개에 사라진 같이 도말하였어. y como niebla tus pecados. 내게로 돌아오라. Vuélvete a mí, 내가 너를 구속하였어. porque yo te redimí. 신구약 66권 가운데서 En los 66 libros de la Biblia, 더러운 nos 죄인이지만 mencionan que somos sucios pecadores, 모든 죄를 깨끗이 씻었다고 기록. pero que Jesús lavó nuestros pecados 그 totalmente. 말씀을 믿습니다. Yo creo en aquella palabra. 거룩합니다. Es por eso que somos santificados. 감사합니다. Muchas gracias.